አይኖች ሶስት ናቸው። አንደኛው አይኑን ሐሲዳ ምቀኛ የሆነች አይንን አልቀበልም ማለት በራሱ በቁርአንና በሐዲስ ላይ ማስተባበል ነው የሚሆነው። በአይን ነው አብዛኛው ሰው የሚሞተው። نحن لا ندري ብለን የምንላቸው ነገሮች ብዙ ናቸው። አይን ሊያከሳ ይችላል። አይን ሊያሳምም ይችላል። አይን ምን ላይ እንዳረፈ አይታወቅም። ስትገቡ በተለያዩ በሮች ግቡ። 11ዳችሁም አንድ ላይ ግር ብላችሁ እንዳትሄዱ ትበሉብኛላችሁ። በአይን ተበልቶ የሆነ ሰው ታጠብ አንተን ተጠራጥር ያለው አንቺን ተጠራጥር ያለው ከተባለ ለምን ተጠረጠርኩ አትበይ። ያንተ ችግር ያንቺ ችግር አይደለም። ባንተ የተወከለ ጂኒ ነው ኦር ሰይጣን ነው። ያ ولا عدوان الا على الظالمين ثم الصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة اتقوا الله وبالتقوى النجاة في الدنيا والآخرة. الله رب العزة والجلال بمفرات بدنيا بآخرة كسقانا ومدان يفلقنون ماغنية الناس كيت فتصوم الله مفرات وستنو يالله ولا تشنم الله النفرام. إخواني نبي صلوات ربي وسلامه عليه عندك أن تقول كزيام على ما يقتل أحد أخاه لمن دنو عنداتشو وندماتشون متقلوت لمن تقل الله بمن تقلونو يا وندم من تكستبت تتكوسبت بتور توقع تدبدبت فنكته أدلم ليلا نقرنو بعين ما يتاي سور يوهنا مرزامات اور توقعنا نبي تقوت صلوات ربي وسلامه عليه. هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت يمياس دممهن يمياس قرمهن يمياس قرمشن يمياس دنك نقر كاياتشو بركة يوهن الله بلاتشو دعاء تادرقم نبر لمن وندمهن تقلال الله بلو تقوت صلوات ربي وسلامه عليه. سهل بن حنيف أمامة بن سهل لجيو قصاون اندمي نقرد. سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل كنبي قال صلوات ربي وسلامه عليه مدينة ولمكة قزو من قرقبان كذا ذو الحليفة متبالا كبابي لي متات أبيا نقر نبرتشنا قال اللبيه متات أبيا سكوينيال كذا عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل السمن قال لي سيالف انين قالين اينا قرم مالو እንደዚህ አይነት የነጣ እንዲየቅ አላ ያማረ የልጃገረድ ፀሐይ ያልነካት ልጃገረድ ገላ የሚመስል ሰውነት አይቼም አላቅም ብለዋል። ثم ماذا ከዚያም ወዲያው እየታጠበ የነበረው ሳህል ኢብኑ ሐኒፍ ወዲያውኑ ወደቀ። ከዛም ነብዩ ጋር መጡ صلوات ربي وسلامه عليه ሳህል ላይ ይሄ ተከሰተ አንድ ሄደው ይጎበኙታልን ብለው አሏቸው። ነብዩ ሄዱ صلوات ربي وسلامه عليه مباشرة فلما رآه وسأل القصة الحادثة من دين የተከሰተው ብለው ጠየቁ። ከዚያ ወዲያውኑ እየታጠበ ነበር። ድንገት ወደቀ። ይሄውና አንዳንዴ ይሰውረዋል አንዳንዴ ይነቃል። ይሄው እንደሚያዩት ነው حاሉ አሏቸው። قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه هل تتهمون به أحدا كالسوغا السلي يمتترطرط سو አለን ብለው ጠየቁ። የሆነ የተከሰተ ነገር አለ የሆነ መርዝ ተወርውሮበታል ሳህል ስለዚህ የምትጠረጥሩት ሰው አለ ብለው አሉ። قالوا نظر إليه عامر ابن ربيعة سيالف أيتوت انده بلوال قالوا قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه فأتوا به طرت أمطت قالوا لنا كزيا قطت بلو على ما يقتل أحدكم أخاه عنداتشو نديتنا وندمون لمقدل السبب يميهونو. ثم قال هلا إذا رأيت ما يعجبك يمي قرمهن نقر يايه جزي بركت بارك الله فيك وبارك الله عليك وبارك الله لك بلكات تلم من دي انديت نو باينه مرز وقته وندمهن متقلو قالوا صلوات ربي وسلامه عليه
انتبه يا جماعة ይህን ቂሳ ስለዚህ ኹጥባ ላዘጋጅ ስል ይህንን ቂሳ ያመጣሁበት ሚስጥሩ በአይንም የተወጋው ሰሃቢይ በአይንም የወጋው ሰሃቢይ من الصالحين መሰል የላቸውም ዘመናችን ላይ إذن الصالحون قد يعينك አይ صالح የሆነ ሰው ሊበላክ ይችላል قد يعينك ሊበላክ ይችላል ልጅ እናት ልጇን አባት ልጁን بل راسون هلا بعين لبلا يشلهم نبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا رأى أحدكم عامر راساتشو سينقرون إذا رأى أحدكم من نفسه انتبه راسو لا يمي قرمو النقر كاي براسو بوبت مدنك بس أقول مدنك بترس بكنفر من يهون من براساتشو يتدنك أتشو جزي وخاصة بوبتاچو يمدنك የሚያበዙት እህቶች ናቸው ሴቶች ናቸው በብዛት ምክንያቱም ውበታቸው ትልቁ ነገር ነውና ለነሱ ለማንኛውም قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه براسو ላይ የሚገርመውን የሚያምረውን ነገር ካየ ንብረቱም ላይ እንደዚያው ወንድም እህቱም ላይ እንደዚያው ሚስት ባልም ላይ እንደዚያው ልጅ ቤተሰብም ላይ እንደዚያው የሚገርማችሁን ነገር ያያችሁ እንደሆነ فليدعو بالبركه ወዲያውኑ ባረከላሁ ለክ ብሎ ይበል ለራሱ ከሆነ ተባረከላህ لا حول ولا قوة إلا بالله ይበል ለራሱ ለሌላው ከሆነ ባረከላሁ ለክ وبارك الله فيك وبارك الله عليك وبارك الله لك وبارك الله فيك وبارك الله عليكم وبارك الله عليكما إلى آخره እንደዚህ ብሎ ይበል በብዛት ለምዶብን የሆነ የሚገርመን ነገር ስናይ በሌላም ነገር ላይ በእንሳውም በመኪናውም በእቃም በምንም ተባረከላህ እሺ ምን ይሁን ተባረከላህ ተባረከላህ ብሎ ማለት እኮ የአላህ ሲፋን ተቀደሰት አስማኡሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ وتعاظم الله رب العزة والجلال يمولا انكن يليلو نو مالتكو انا من يهون እንደዛ አይደለም በራስ ላይ ከሆነ እንደዛ በል لما لانك قلت لا حول ولا قوه الا بالله ይሄንን ውበቴን ይሄንን የሚገርምን ነገር የሰጠኝ አላህ እሱ ነው እንጂ በራሴ ጥበብና ብቃት የመጣ አይደለም فلذلك تبارك الله ይሄንን ስላደረገልኝ ሌላው ላይ ስታየው ግን ባረከላሁ ለኪ ባረከላሁ ለክ ብሎ ማለት ነው ያለብን ኹዋን አንዳንድ ፍልስፍና ውስጥ የገቡ ትንሽ በፍልስፍናው ምክንያት ፍልስፍና በብዛት ወፎፍ ያደርጋል ጭንቅላት ነካ ያረጋል በባህሪው እዛ ውስጥ የገቡ ሰዎች አይን የሚባለው ነገር አይዋጥላቸውም ይዋጥልህ غصبا عنك ግዴታ ነው ሐቂቃ ነው እውነታ ነው ዋቂዕ ነው محسوس ነው አይንን አልቀበልም ማለት በራሱ በቁርአንና በሐዲስ ላይ ማስተባበል ነው የሚሆነው ቁርአን ውስጥ ገልጾታል አላህ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم قرآن وكذلك قصة يعقوب عليه السلام مع أبنائه وكذلك الآية التي قرأناها في سورة الكهف درس بتعلم إذن قرآن ثابت بحديث نبي صلوات ربي وسلام عليه العين حقا قال عين حق نو سو بعين راسون مهنبي سبون وينم ليلان أكال أور نبرت لبلا يشلال فاللقوت ودوت عدلم يا سو يوهنا نقر حيمانوتو أور ماننتو منامن سلوهنا عدلم صحابان اندام الساليامت أو تلزينو مانم يهون مان عين يميبالو نقر سوچ الله رب العزة والجلال የሚሰጣቸው ተስጦን በቃ በራሳቸው የሚያመጡት የሚፈበርኩት ኦር የሚገዙት ኦር ስለፈለጉ የሚያደርጉት ነገር አይደለም العين وللعين انواع አይኖች አይነት አላቸው አይኑን ሐሲዳ ምቀኛ ሐሲድ መርዛማ የሆነ አይን አለ الحسد ሆን ብሎ የሚያመጣው ነው በዚያ ላይ ሐሰዱ ውስጡ ላይ ያለው ምኞቱ አንተን ለማጥፋት አንቺን ለማጥፋት የሚመኘው ምኞቱ በመጥፎ አይን በሚያይበት ጊዜ በሱ አይን ላይ የተወከለ ጂኒ ወይንም ሰይጣን
ያንን ሰው ይበላዋል ሲቀራበት ኦር ሲቀራባት እገሌ ነኝ ብሎ ይላል العين الحاسدة كما حدث في زمن الصحابة مرات وكرات ብዙ ጊዜ ተደጋግመዋል هؤلاء حاولوا وخاصة كفار مكة وكفار قريش حاولوا على أن يزلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبصارهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه بعيناتشو إزلاق ليادرقوا إزلاق بلو مالت يا جماعة يهونا بتعام يميان شراتت زيتا ما يهونا نقر رقته يا نقر كأير لي أنصافو سيدافاه مالتنو انقفات بيمتاه نورمال أودادك متولكو يهونا بوتانو ميقودو إزلاق جن أير لي أنصاهنا زورو يفتأفت على الإزلاق إبالا إذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه يالله كبر ያላቸውን ቦታ ያላቸውን ጤንነት ያላቸውን ተሰሚነት ያላቸውን አላህ የሰጣቸውን ፈضል ከመመቀኘታቸው ብዛት የተነሳ የመካ ሙሽሪኮች ብዙ ሙከራ አደረጉ እሳቸውን ሊያጠፉ ግን አልቻሉ መርዛ በሉ አልቻሉም ለመግደል ሞከሩ አልቻሉም ሌሎችንም ነገሮች ሞከሩ አልቻሉ ጎበዝ ምን ይሻለናል አሉ የምንችለው ይሄን ሰውዬ ለማጥፋት በቡዳ መብላት ነው ያለብን ኦር ማስበላት ነው ያለብን ኢማም አልበጋዊ ረሂመሁላህ في تفسيره كما يقول عند بزمن لي عينو حاسد يهونه مكنيا يهونه سو عيني مرزاما عيني نبرو سو نبرنا ሄደው ይሄን ነገር አማከሩት እሱም ካፊር ነበረ ስለዚህ እኔ በአዳዬ አላቸው እኔ በባህሪዬ እንደዚህ አይነት ከባድ ክስተት ከመጣ ያንን ነገር ለመፈጸም የማደርገው 3 ቀን ምግብ አልበላም ልክ እንዳየሁት ብልት እንዳረገው ስለዚህ ይሄንን እኔ ኢንሻአላህ እሰራዋለሁኝ በቃ ሰርቼ መጣለሁ አብሽሩ ጨርስላችኋለሁ ያ ሰላም الله رب العزة والجلال قدم ብሎ ነገራቸው وإذ يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر እነዚያ የመካ ሙሽሪኮች አንተን ኢዝላቅ ሊያደርጉ ቃጣቸው ካዱ ደረሱ እዛ አካባቢ ደረሱ ولكن الله سبحانه وتعالى حماه ግርዱሽ አደረገላቸው ቀደም ብሎ ነገራቸውና በአዝካር ጠብቃቸዋል በቃ ነብዩ በአዝካር ጠበቁ በአዝካር የተከበበ ሰው كما يقول صالح العثيمين رحمة الله عليه أذكار الصباح والمساء الذي تهاونا عنه يا أخوان ويا أخوات أذكار الصباح والمساء ብዙዋኖቻችን የተዘናጋነውና ቸል ያልነው ነገር ነብዩ ሰለላሁ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ሰተውን የሄዱት ጋሻ ነበረ አልተጠቀም ብለን ይሄው እየተጠቃን እንኖራለን ሷሊህ አልዑሰይሚን ከያጁጅና ማጁጅ ይሄ ግድቡ ምንም የማያፈርሰው ከዚያ ግድብ ወይንም ከዚያ ግርዶሽ ኦር ምንድነው ምለው ብሎኬት ደርዳሮ ከዚያ ጥንካሬ ለመጠበቅ ሙእሚንን ለመጠበቅ ጋሻ ለመሆን አዝካሩ الصباح والمساء ከዚያ በላይ ነው አሉ ሷሊህ አልዑሰይሚን ረህመቱላሂ ዐለይሂ ከታሉ ነብዩ ሰለላሁ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ካሉ ተነስተው ሐዲሶችን አይተውና አመዛዝ ነው اذا اخوان አይን እውነት አይንን አልቀበልም ብሎ ማለት ወደ ሌላ ነገር ሊወስድ ይችላል ወልዒያዙ ቢላህ نبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها بلو آلوني استعيذوا بالله من العين فإن العين حق بالله تتبقوا كعين تنكل عين هنتنو يمي واش يمي استبابل نقر أيدلم ولو كان شيء سابق القدر اسمعوا يا جماعة قووني أولي ولو كان شيء سابق القدر يا الله والثاني ጥሶ አልፎ ቀደሩን አልፎና ጥሶ ውሳኔውን ያኒ ሽሮ ከውሳኔው ውጪ መፈጸም የሚችል ነገር ኖሮ በነበር ለሰበቀ العين አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ክብደቱን አያችሁ በአላህ ውሳኔ እገሌ 100 ዓመት ይኖራል ተብሎ የተወሰነለትን ሰው ያንን የአላህ ውሳኔ ሽሮ መግደል የሚችል ነገር ኖሮ በነበር አንደኛው አይን ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثم قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في حديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
أكثر من يموت من أمتي كني أمت أبزانيو يموت سبب يميهونو قالوا صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الله وقدره كالله وسانينا متاني بوهالا بالعين الحديث صحيح بعينو أبزانيو سو يميموتو نحن لا ندري بلن من لاچو ነገሮች ብዙ ናቸው ካንሰር ነው እንለዋለን ቢሆን ነገር ነው እንለዋለን መኪና ገጨው እንላለን እንደዚህ ሆነ ብዙ ምክንያቶችን ልንደረደር እንችላለን በል ታነቀ ከንት ላይ ወደቀ መርዝ ጠጣ እንደዚህ ብዙ ምክንያቶች ይደረደራሉ ግን አብዛኛው የሞት ሰበብ በኔ ኡመት ላይ አይን ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዲያ ምን ይሻላል قال صلوات ربي وسلام عليه استعيذوا بالله بالله سبحانه وتعالى تطبقوا عين ሊያከሳ ይችላል عين ሊያሳምም ይችላል عين ምን ላይ እንዳረፈ አይታወቅም ያ ጀማዓ እኔ ማውቆ ቤተሰቤ ጥርሱን የጨረሰ ሰው አለ በኋላ ላይ ሩቃ ስናደርግበት ጂኒ ነው عين ነው ሶሪ እስገፈር ላይ የነበረች እገሊት የምትባለው ሙስሊም ሴት እኔ ከለታት አንድ ቀን ከቤት ልብስ አምር ብሎ ሲወጣ አገኘሁት በላውት ከዚያስ ጥርሱ ላይ አረፍኩኝ በቃ ጥርሱ ታሟል እየተባለ ሐኪም ቤት እየተወሰደ ጥርሴን ነቀል አልቻልኩም ጥርሴን ነቀል ጥርሱን ጨርስ ፋይናሊ አይን ነው አያችሁ አሁን ጥርሱን ያመው ሁላ አይን ነው ብሎ እንዳያስነቅለ እሺ اذا قال الحبيب ما لي أرى أجساد بني أخي ضارعة تصيبهم حاجة يوندم يلجوج منو كست قرط اتبلو آياتشوالهن منو حاجة الله دهنة شقر الله ميبلوتنا عطونه قالوا يا جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه يساتشو لجمان يساتشو متوال إذن أسماء هدو من دنو يوندم يلجوج واللي كستو قرطتهم ما ياتشو بلو طيبات تصيبهم حاجة شقر الله بيتوس قالت لا ولكن العين تسرع إليهم ببزات بعين يبلو بنيال آلات قال صلوات ربي وسلامه عليهم إذا نرقيهم هاري عندي أكو هنا رقية درق الله قل هو الله قل أعوذ برب الفلق قل هو الله قل أعوذ برب الناس الفاتحة وسورة الكهف سورة البقرة وستيالو آيات إلى آخره قرباتشو آلات አሁን አንዳንድ ጊዜ እኛ ሩቃ ቅሩ ለራሳችሁ ለልጆቻችሁ ሩቃ ቅሩ ምን እንቅራ قل اعوذ برب الفلق ያልቀራ ለእናንተውስ رجالا ونساء ገለባበት ያልቀራ የለም ሁላችንም قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ቀርተናል الحمد لله اذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه جبريل عليه السلام تامو متى يا رسول الله أتشتكي همم هلا بوت اندي آلاچو آو أمونيال بلوالو كزام رقاه درقلاچو أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة بلن من لو أن رقاه درقلاچو هيدا ليلا كزي دمو بمتاقوت قصة بسحر تيزو نبي صلوات ربي وسلام عليه جبريل لنا ليلا عند ميكائيل اور ليلا ملايكا متو عندنا راسقياچو عندنا غرغياچو لاي ቁጭ አለ ይሄ ሰው የምን ሆኖ ነው እንዲታሞ ብዙ ተኛ አሳብሎ አለ ምንድነው ምናምን አወሩ ከዚያ በኋላ ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ ቁል አዑዙ ቢረቢን ናስ ሁለቱም ብቻ ቀሩ ተነሱ እናታችን አይሻ እንደሚነግሩን اذا ቁል አዑዙ ቢረቢን ናስ ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ ሩቃ መስሎ አይታየንም እንንቀዋለን ያ ጀማዓ ፋቲሃ ከፋቲሃ የበለጠ ሩቃ የለም ለራሳችን ሩቃ ከመቅራት የበለጠ ራቂ የለም ለኔ ከኔ በላይ ማን ያዝናል ማንም ለኔ ልጆች ከኔ በላይ ማን ያዝናል ለኔ ቤተሰብ ከኔ በላይ ማን ያዝናል ጎበዝ ለምንድነው ራቂ የምንፈልገው እኛ ጥረት እናድርግ ፋቲሃ ስሞቿ ብዙ ነው አይደል አዱዓ ወሽፋ ማአትም አላት አይደል ፋቲሃን የመሰለ ሩቃ የለም ኡሙል ቁርአን ወኡሙል ኪታብ يا جماعه حبيب صلوات ربي وسلامه عليه منال العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر عين سويون قبر استاسغبوالچ اورستيوان والعياذ بالله انسساون ግመሉን ደሞ ድስት ውስጥ ታስገባዋል بمعنى بعين ይበላና ግመሉ ታሞ ይታረዳል ይቀቀላል
ሰውየው በአይን ይበላና ምክንያቱ ሳይታወቅ ይሞታል ኢላኺሪ በአይን ምክንያቱን ሳናውቀው ሐኪም አተንለት መብትያ አተንለት የታመምንባቸው በሽታዎች ብዛታቸው ያጣናቸው ኸይሮች ብዛታቸው ከእጃችን የወጡ ኒዕማዎች ብዛታቸው ሴትየዋ ማግባት ትፈልጋለች ባል ይመጣል ይቋረጣል እሱ ማግባት ይፈልጋል ይመርጣል ይቋረጣል ልጅ ይታመማል ሐኪም ቤት ተወስደዋል መብት የለም ቤተሰብ ይታመማል ሐኪም ቤት ተወስደዋል መብት የለም ታተርፋለ ብር አይጠራቀምም ትሰራለ ግን ምንም ለውጥ አታመጣም መሰበብ قد يكون العين والله اعلم اخوان بعين በብዛት የሚጎዱት አንደኛ ህፃናት በጣም ስለሚያምሩ ስለሚማርኩ ውብ ስለሆኑ ምናምን አይደለም ልጅ ሁሌም ማራኪ ነው አንደኛ ህፃናት ሁለተኛ ሴቶች ለምን ተፈጥሮ የሰጣቸው ውበት ስላለ እነዚህ ሁለቱ በብዛት በአይን ይጠቃሉ በብዛት 100 ሰዎችን ሰብስበህ ብትቀራ ከ100 ሰዎች ውስጥ አብዛኛው ሩቃ ስታደርግ የምታገኘው አይን ወይንም ሌላ ነገር የምታገኘው ሴቶች ላይ ነው ሊሆን የሚችለው በብዛት ስለዚህ ሴቶች ሀብት አላህ የሰጣችሁ ሰዎች ንግግራችሁ የሚማርክ ሰዎች ኒዕማ አላህ የሰጣችሁ ሰዎች በቃ ተሰሚነት ውበት ምናምን አላህ የሰጣችሁ ሰዎች ሁሌ አዝካሩ الصباح والمساء ሊለያችሁ አይገባም እሱ ነው ጋሻችንና بعد الله عز وجل ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ሐሰንና ሁሴንን ሁሌ ሩቃ ያደርጉላችሁ ነበር اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ሙሉ በሆነው በአላህ ስሞችና ቃላቶቹ አስጠብቃችኋለሁኝ من كل شيطان وهامه ከየትኛውም ሸይጣንና ተንቀሳቃሽ ጎጅ ከሆኑ እንስሳቶች ومن كل عين لامه ከሁሉም በይ ከሆነና ሐሲድ ከሆነ ሁላ አይን አስጠብቃችኋለሁኝ ብለው በአላህ አስጠብቃችኋለሁ ብለው ዱዓ ያደርጉ ነበር አይኖች ሶስት ናቸው አንደኛው አይኑን ሐሲዳ ምቀኛ የሆነች አይን ከዚች አላህ ይጠብቀን ለዚህ እንድንጠበቅ ዘንድ አላህ ምን ብሎ አለ قل اعوذ برب الناس من كل حاسد اذا حسد ቁራው ደጋግመህ ተጠብቃል ያ ጀማዓ ሰላት ሰግዳችሁ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 5 ጊዜ ማታ ስትተኙ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ጠዋት ስትነሱ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ለምንድነው ቅሩ የተባለው ያ ጀማዓ ጠንካራ የሆነ ጋሻ ማታ እንዲኖረን ጠንካራ የሆነ መጠበቂያ ቀን እንዲኖረን ነበር ግን አንጠቀምም እጃችን ላይ መድኃኒቱ አለ መድኃኒት የምንፈልገው ሌላ ጋ ነው እየዛበትን اخوان ሌላው ለአይን ሰበብ የሚሆነው ነገር አንዱን ብቻ ላንሳን ብዙ ጊዜ እኛ የሆነ ኒዕማ አላህ በሚሰጠን ጊዜ ላገኘነው ሁሉ እንነግራለን ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ኒዕማችሁን አብዝታችሁ ለሰው አትንገሩ ብለው ከልክለዋል ኒዕማ አላህ የሰጣችሁን ጸጋ ለሰው ዝም ብላችሁ አታስጡት ብለው ከልክለዋል ዝም ብሎ የሚያሰጥ አለ ሜዳ ላይ አውጥ ሚስቴ እንዲናት ባሌ እንዲነው ልጄ እንዲናት ልጄ እንዲነው ጓደኛዬ ሀብቴ መኪናዬ ንብረቴ ምናምን ይያለ ላገኘው ሁላ አላህ የሰጠው ኒዕማ የሚያሰጥ አለ ሜዳ ላይ አውጥ እነዛ የሚሰሙ ሰዎች አይታወቅም ሐሲድ ሊሆኑ ይችላሉ ሊመቀኙ ይችላሉ አይናቸው ቡዳነት ሊኖረው ይችላል እነሱ ሳይፈልጉ ሊበሉ ይችላሉ إذن دبقوا تعالوا صلوات ربي وسلامه عليه فلذلك أخواني ببزات بتلي لجوج ببزات وده انتن سنوطا وده مزنانات منامن سنوطا ابيتوست يالوت اللجوج بامولو البسن لكجري مكينا وست إذن منقل لاي بكافا درغاناتشون يدال هلوم كغرا كقኝ አቦ ሲላ ያ የሚያየው ሁላ تبارك الله I mean بارك الله لك وين ما شاء الله بلو يلال أيلم يمياه الله قد ينظر إليهم الكافر والمسلم والجاهل والعالم هلهم يا يوال بدون قصد لبلاك به شلال فلذلك أخواني هيا نيلي جوش منها من أتبل እኔ ሸኽሪን ቃልቻንኛ አትበል ከያዕቁብ አንሻልምና ያዕቁብ አለይሂ ሰላም 11 ልጆቻቸውን ወደ ሚስር ሲሄዱ ምግብ ሊያመጡላቸው ሲሄዱ ያ ቡነያ قال يا بني لا تدخلوا من ابواب واحده
باند بكل باند من أبواب واحد باند برندات قبو وادخلوا من أبواب متفرقة ستقبو بتلايو بروش قبو أسرع عنداتكم عند لا يقرب لاتشون داتيدو تبلو بنيا الله شوال أيه إذن نعمة وشاشن أو إتن قهاد النوطة ليلة فإذا استغسلتم فاغسلوا بعين تبلتو يهون سو تاتأب أنتن تتراتر يالله وانشن تتراتر يالله كتباله لمن تتراتركو أتبي يانتا چگر يانچ چگر عدلم بانتا يتوكله جنين أو سيط عنو يا أنچار لهم سيزي ياسو انديدن تاتأب كتبالك تاتأب متاتأبو من دنو يا سهل يتبلا جزي نبي ربيعان تقوتنا عامر بن ربيعان تقوتنا تاتأب نيالوت أطراف يطاطوچون ጫፍጆች የእግሮቹን ውዱ አስደረጉት እንደገና የውስጥ ልብስህን አምጣሉት ከነቲራው ከዛ ያ ልብሱ ታጠበ ላቡ ማለት ወዲያውኑ ምን ተደረገ ጀርባው ላይ አናቱ ላይ ምናምን ሲደፋበት ሰህል ኢብኑ ሐኒፍ ወዲያውኑ ምንም እንዳልሆነ ብድግ አለና ከኛ ጋር ጉዞውን ቀጠለ ይላሉ ስለዚህ እንደዚህ ያን ነገር ከተፈጠረ እንኳን ተፈጥሮ ተጠይቀ ኦር ተጠይቀን ቀርቶ ሳንጠየቅ እንኳን እስቲ ተሰብስበን ቱቱን በልበት ተሰብስበን ዱዓ እናድርግለት ተሰብስበን እጃችንን አጥበን ዱዓ አድርገን እንዲታጠብ እናድርገው ኢላ ኸሪ ብለን ማለት ነው መድኃኒት ፍለጋ ነው መሄድ ያለብን አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል እኛንም ቤተሰቦቻችንንም ንብረቶቻችንንም አገራችንንም ኸይራችንን በሙሉ ከዓይን አላህ ይጠብቅልን هذا صلوا وسلموا على الحبيب الذي أمركم بالصلاة والسلام قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ ما أنعمت علينا يا رب العالمين اللهم احفظنا من كل حاسد إذا حسد اللهم احفظنا من كل آعن إذا حسد يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك وجعلنا تحت رعايتك يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومعيدا ونصيرا يا رب العالمين يا رب العرش الكريم يا رب العرش العظيم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون